राजेश बॉस, संजीत माझी, सौरभ मंडल, दीदिका पाई आसिफ प्रसंगे परे शुरूते सुरजित तुम्हें स्वागत जानाबो। उत्साहेर किन्तु घाटति नेই, कमति नेই। এবং গত ম্যাচে যেখানে শেষ করেছিল আর এই ম্যাচে সেখান থেকে আবার দুটো ওভার বাউন্ডারি, তারপরে আবার বাউন্ডারি। What a shot, excellent shot over mid-wicket region for 6 runs. জগৎ আছে, জগতেই কেন আমরা বারবার বলছিলাম। কেন জগতেরটাও তোমাকে শামিল করতে হবে। আরসু খান গ্যাপের ব্যবহার, ওয়ান ড্রপ আউট অফ দ্য পার্ক। वो पिच में नहीं, अख्तर के पीछे हिटिंग मशीन लगा हुआ है। इस बार हवा में चलिए 6 रन और इसी के साथ 50 कम्स अप फॉर जगत सर का बल्ला लहरा दीजिए। व्हाट एन इनिंग्स, इनक्रेडिबल इनिंग्स फ्रॉम जगत। सेमीफाइनल मुकाबला